1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 23-ാമത് വാക്യം. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധികാരം 23-ാമത് വസനം. അവനവൻ തൻ വരിസையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான். முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து. பின்பு அவர் வருகையில் அவர்களுடைய உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். മതി. അനുഗ്രഹീതമായ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ആശീർവാദமான വചനத்துக்காய் സ്തോത്രം. പഴയ നിയമ ദൈവസഭ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്, പഴയ ഏർപ്പാട്ട് ദേവസഭை അറിയപ്പെടുகிற இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്തെന്നാൽ, அவருடைய ஆசை என்னவென்றால் അവർക്ക് വാഗ്ദത്ത കനാനിൽ എത്തണമെന്നായിരുന്നു. அவருடைய வாக்குத்தத்த கானானுக்கு போக வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. മിസ്രൈമിൽ ഇരുന്ന് മോശ മുഖാന്തരം ജനം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. எகிப்து தேசத்திலிருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே மூலமாக விடுவிக்கப்பட்டார்கள். അവർ മരുഭൂമി കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, വനാന്തര വഴിയായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പൊழுது കൂടെ മോശ അവരോട് പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്. അടിക്കടിയായി മോശെ അവരെ பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை இருக்கிறது. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പോലെ ഒരു കനാൻ ദേശം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. உங்கள் பிதாக்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஒரு கானான் தேசத்தை ஆண்டவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയായ നമ്മളോടും അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയുന്നത്, புதிய ஏற்பாட்டு சபையை பார்த்து அப்போஸ்தலர்களை நம்மை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை, നമുക്കും ഒരു നിത്യ കനാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. நமக்கு ஒரு நித்திய கானான் தேசத்தை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി പ്രത്യാശയോടെ ആ വാഗ്ദത്ത ദേശം കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. இந்த ராத்திரி நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிற எத்தனை பிள்ளைகள் இதற்குள்ள இருக்கின்றீர்கள். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இதுக்குள்ள இருக்கின்றீர்கள். ഒരു പക്ഷേ ഈ യോഗം ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ஒருவேளை இந்த கூட்டம் முடிவதற்கு முன்பதாக കർത്താവിന്റെ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശയുള്ള എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്. கர்த்தருடைய கால சத்தம் கேட்கும் என்று நம்பிக்கை உள்ள எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിത്യ കനാന്റെ തീരത്തോട്ട് സഭ അടുക്കുന്നതാണ്. நாம் கேட்கப்படும் மிக உன்னதமான வாக்கு தத்தம் என்பது ஒரு நித்தியமான கானான் தேசத்தை குறித்த ஒரு வாக்கு தத்தம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമ ദൈവസഭ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. புதிய ஏற்பாட்டு சபை காத்திருக்கிறது நித்திய கானான் தேசத்திற்காக. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കനാൻ ദേശം കൊടുത്ത ദൈവം, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கானான் தேசத்தை கொடுத்த தேவன் പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഒരു നിത്യ ഭവനം അവിടെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு ஆண்டவர் ஒரு புதிய நித்திய வீடை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഗുണാതിശയം, ചിലർക്ക് ഒരു അവിശ്വാസം ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയറിപ്പോയി. சிலருக்கு ஒரு அவிசுவாசம் உள்ளே நுழைந்தது. 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത് വാക്യം. 15-ாம் அதிகாரம் 12-வது வசனம். கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கப்பட்டிருக்க, மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம்? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കൊരിന്ത് സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ചില വിശ്വാസികൾ പറയുന്നു, கொரிந்து சபையில் இருக்கிற சில விசுவாசிகள் சொல்லுகிறார்கள், ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறார், എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നു. மரித்தெழு உயிர்த்தெழுது இல்லை என்று உங்களில் சிலர் சொல்லுகிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ സഭയിലുള്ള ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. சபைக்குள்ளே சிலருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഈ സഭയ്ക്കല്ല, കൊരിന്ത് സഭയ്ക്കകത്തുള്ള ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട്. இந்த சபைக்கல்ல, கொரிந்து சபைக்கு சிலருக்கு சந்தேகம் எழும்பினது. മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമുണ്ടോ? மரித்தவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கின்றதா? ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. മരിച്ചവർക്ക് ഒരു റിസറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. மரித்தவர்களுக்கு ஒரு உயிர்த்தெழுதல் உண்டா என்ற நம்பிக்கை அவிசுவாசம் எழுந்தது. ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിന് അവിശ്വാസം കയറി വന്നു. சில இதயத்திலே அவிசுவாசம் உள்ளே ஏறி வந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്, ஆகவே எபிரேயர் நிருபத்தில் வாசிக்கிறோம், നിങ്ങൾക്കാർക്കും അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ஆகவே உங்களுக்கு
അവിശ്വാസമുള്ള പൊല്ലാத ഇരുദയം ഉங்களுக்குள்ளே വരാமல் இருப்பதாக. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലം നമുക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. நமக்கு மிகுந்த ஒரு நம்பிக்கை தேவனில் இருக்கிற ஒரு உன்னதமான விசுவாசம். എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം? நம்முடைய விசுவாசத்தின் ஆழம் என்ன? പോയതുപോലെ ഞങ്ങളെ ചേർപ്പാൻ ഒരുവൻ വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. அவர் போனது போல அவர் நம்மை சேர்த்துக்கொள்ள வருவார் என்கிற ஒரு ஆழமான விசுவாசம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. அந்த விசுவாசம் தான் இன்றைக்கு நம்மை உறுதியாக நிற்க பண்ணியிருக்கிறது. എത്രയോ കഷ്ടങ്ങൾ, എത്രയോ പ്രതികൂലങ്ങൾ, എത്രയോ വേദനകൾ, എത്രയോ പോരാട്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടും തളർന്നു പോകാത്തത് അവൻ വരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. எத்தனையோ போராட்டங்கள், எத்தனையோ கஷ்டங்கள், எத்தனை விதமான சஞ்சலங்கள் வந்தபோதும் அவன் நம்மை பிடித்து நிற்கிறது. இயேசு வருவார் என்கிற நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கிறபடினால். ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല, കർത്താവിന്റെ വരവിൽ അവൻ എന്നെയും ചേർപ്പാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. எத்தனை பேர் உறுதியான நம்பிக்கை உண்டு? நான் அவருடைய வருகையிலே அவனை கைவிட மாட்டேன், உறுதியாய் அவருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன் என்கிற நம்பிக்கை எத்தனை பேருக்கு இருக்கிறது? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം കർത്താവ് വരുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ആണ്ടവർ വരുവാർ എന്ന്. Praise the Lord. Praise the Lord. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ലജ്ജിക്കപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. വിശ്വാസിക്കർ വെക്കപ്പെട്ടു പോവത് ഇല്ല. ഞാൻ പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് പറയുന്നു, நான் பவுலோடு சேர்ந்து சொல்லுகிறேன், ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ കർത്താവ് വരും. இந்த தலைமுறையில் என்னுடைய ஆண்டவர் வருவார். ഈ തലമുറയിൽ എന്റെ കർത്താവ് വരും. இந்த தலைமுறையில் ஆண்டவர் வருவார். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകത്തില്ല. ഈ തലമുറ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കാണും. ஒருவேளை அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த பாக்கியம் இருக்காது. இந்த தலைமுறையில் இயேசு வருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആഴമായി സഭയെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. ஆமை கர்த்தருடைய வருகை குறித்து ஆழமாய் போதித்தது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കാരണം കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര ഡീപ്പായി പൗലോസ് പറയാനുള്ള കാരണം கர்த்தருடைய வருகை குறித்து ஆழமாய் பவுல் சொல்ல காரணம் പൗലോസിന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഴമാണ്. ஆமை பவுலுக்கு ஆண்டவரை குறித்ததான ஒரு ஞானத்தின் ஆழம். പൗലോസിന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആഴമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ஆமை பவுலுக்கு தேவனை குறித்த ஆழமான அறிவு இருந்தது. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ பவுலுடைய நிருபங்களை படித்தால் രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. ஆமை ரட்சிப்பை குறித்த அறிவு இருந்தது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த அறிவு இருந்தது. വിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. பரிசுத்தமும் பரிசுத்த வாழ்க்கை குறித்ததான அறிவு இருந்தது. ആരാധനയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. ஆராதனை குறித்த ஒரு அறிவு இருந்தது. കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. கர்த்தருடைய வருகை குறித்த அறிவு இருந்தது. ആമേൻ. ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. நியாய தீர்ப்பை குறித்த அறிவு இருந்தது. ആ പൗലോസ് പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ തലമുറയിൽ വരുമെന്ന്. பவுல் சொல்லுகிறார், இந்த தலைமுறையில் கர்த்தராகிய தேவன் வருவார். അപ്പൊ കൊരിന്ത് സഭയിലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സംശയം. ஆமை கொரிந்து சபையிலே சில விசுவாசிகளுக்கு சந்தேகம், മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമുണ്ടോ? மரித்தவர்களுக்கு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கின்றதா? 15-ാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചാൽ 15ஆம் அதிகாரம் ஆழமாய் வாசித்தால் അതിന്റെ 1 മുതൽ 58 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ஆமை 1 முதல் 58 வசனங்களை 6 ഭാഗമായി തിരിച്ചു പഠിക്കണം. 6 பகுதிகளாக பிரித்து வாசிக்க வேண்டும். അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ அது 15ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் അതിന്റെ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 10 வரை வசனங்கள் കർത്താവിന്റെ ഒന്നാം വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ஒன்று கர்த்தருடைய வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ ഭാഗത്തെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ அந்த பகுதியை வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டுமானால் ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു. ஒன்று கூட சொல்லுகிறேன். 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായം 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം തുടങ്ങി 10-ാമത്തെ വാക്യം വരെ 1 முதல் 10 வசனங்கள் அடங்கிய வசனங்கள். അതിന്റെ ആഴങ്ങളെ പൊരുൾ തിരിക്കണമെങ്കിൽ அவருடைய ஆழங்களை வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டுமானால் എഫേസ്യർ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കണം. அது ஆமென் 10வது வசனத்தை வாசியுங்கள். இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும்
நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார். നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ആ വായിച്ച വാക്യത്തെ ഗ്രഹിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. அந்த வாசிக்கிற வசனம் புரிந்தவர்களுக்காய் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഇറങ്ങിയവൻ സകലത്തെ നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തിന് മീതെ കയറിയവനാകുന്നു. அவன் இறங்கினவரை எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்துக்கு ஏறினவருமாய் இருக்கிறார். ആ വാക്യത്തിനകത്ത് രണ്ട് കാലഘട്ടമുണ്ട്. அந்த வசனத்துக்கு ரெண்டு காலகட்டம் இருக்கிறது. തെളിവായി പറയുന്നു. நான் தெளிவாய் சொல்லுகிறேன். എഫേസ്യലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ எபேசியர் 4-ாம் அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളാണ്. இரண்டு காலகட்டம் இருக்கிறது. ഒന്ന് ഇറങ്ങിയവനായ ദൈവം, ஒன்று இறங்கி வந்த தேவன், രണ്ട് കയറിയവനായ ദൈവം. ரெண்டு ஏறின தெய்வம். ഒരല്ലേ പറയാമോ? ஒரு அல்லிலே சொல்லலாமா? അവൻ ഇറങ്ങിയത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിപ്പാൻ. அவர் இறங்கி வந்தது மனுஷனை ரட்சிப்பதற்காக. അവൻ കയറിപ്പോയത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരു ഭവനമുണ്ടാക്കാൻ. அவர் ஏறி போனது ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காய் ஒரு வீடை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக. ആമേൻ. ஆமென். അവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങി വന്നത്? அவர் எப்படி இறங்கி வந்தார்? ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് പറയുന്നു, அவன் நிருபத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார், ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ, அவன் தேவனுடைய சமமாய் கொள்ளை போல் எண்ணாமல், ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി அவர் மனித சாயலானார். അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. அவர் பூமியிலே அவர் இறங்கி வந்தார். മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടു കൊടുത്തു. அவர் மரணத்துக்கு தன்னை தாழ்த்தி கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. 33 തിരുവയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജീവിച്ചു. 33 ஆண்டுகள் பூமியிலே அவர் வாழ்ந்தார். 30 വയസ്സ് വരെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. 30 வயது வரை தாயின் தகப்பனுக்கும் கீழ்ப்படிந்து வாழ்ந்தார். 30ാമത്തെ വയസ്സിൽ യോർദാനിൽ പോയി സ്നാനമേറ്റു. 30வது வயதிலே யோர்தான் நதிக்கரையில் இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்தார். സ്നാനപ്പെട്ട് മുങ്ങി കരയേറി വരുമ്പോൾ அவன் ஞானஸ்நானம் எடுத்து கரையேறின உடனே പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു. பரிசுத்த ஆவி புறாவின் வடிவிலே இறங்கி வந்தார். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാ പ്രവചനം വായിക്കേണ്ട. യെശയ്യാ പ്രവചനം 61-ാം അധ്യായം ஏசாயா 61-ாம் அதிகாரம் അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന அவன் 1 முதல் 3 வரை வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഏകദേശം 8 വിധ ശുശ്രൂഷകളാണ് യേശുവിന്റെ മേൽ പിതാവ് കൈമാറിയത്. அவன் ஏறக்குறைய 8 விதமான ஊழியத்தை பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவுக்கு பகிர்ந்தளித்தார். നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. நீங்கள் வீட்டில் சென்று வாசித்தால் அந்த பகுதி உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். യേശുവിന്റെ മേൽ 8 വിധ ശുശ്രൂഷയുണ്ടായിരുന്നു. இயேசு மேல் 8 விதமான ஊழியம் இருந்தது. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവചനമാണത്. அவன் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்ன ஒரு தீர்க்க தரிசனம். ആ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാകുന്നത് യേശു യോർദാനിൽ സ്നാനപ്പെട്ട ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. அந்த தீர்க்கதரிசனம் எப்போ நிறைவேறினது? இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்நானம் யோர்தானில் கரையேறின உடனே அந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறினது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய. യേശു ആത്മശക്തിയോടെ ഗലീലയ്ക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു. இயேசு ஆவியின் பலத்தினாலே கலீலியாவுக்கு திரும்பி போனார். ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 4-ാം വാക്യം, லூக்கா 4-ாம் அதிகாரம் 1வது അതിന്റെ வசனம், 14-ാമത്തെ വാക്യം, 14வது வசனம். ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 4-ാം വാക്യം 14. ആരും വായിക്കണ്ട. ലൂക്കോസ് 4:1-14. ஆமென். லூக்கா 4-ாம் அதிகாரம் 1-14. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 10:38. அப்போஸ்தலர் 10:38 வசனம். യെശയ്യാ പ്രവചനം 11-ാം അധ്യായം 1-2-3 വാക്യം. ஆமென். ஏசாயா 11-ாம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். യെശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 61-1-ാമത്തെ വാക്യം. ஆமென். ஏசாயா 61-ாம் அதிகாரம் 1வது வசனம். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ വാക്യങ്ങൾ തെളിവായി പറയുന്നു. இந்த வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது, യേശുവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. இயேசு மேல் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கி வந்தார். അവൻ ആത്മശക്തിയോടെ ഗലീലയ്ക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു. அவர் ஆவியின் பலத்தினாலே கலீலியாவுக்கு திரும்பி போனார். ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 4:14 പറയുന്നു, ஆமென். லூக்கா 4:14 சொல்லுகிறது, യേശു ആത്മശക്തിയോടെ ഗലീലയ്ക്ക് മടങ്ങി ചെന്നു. ஆமென். இயேசு ஆவியின் பலத்தினாலே கலீலியாவுக்கு திரும்பி போனார். യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ஆமென். ஏசாயா 9-ாம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, ഗലീല ദേശത്ത് 3 അവസ്ഥകളാണ്. ஆமென். கலீலியா தேசத்தில் 3 குணங்கள் இருந்தது. 1 കഷ്ടമുണ്ട്, 2 ഇരുട്ടുണ്ട്, 3 തിമിരമുണ്ട്. ஆமென். 1 கஷ்டம் உண்டு, 2 இருள் உண்டு, ஆமென். 3 நெருக்கம் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഈ 3 അവസ്ഥയിലൂടെ ഗലീല ദേശം കടന്നു പോകുന്നു. இந்த 3 சூழ்நிலையிலே கலீலியா தேசம் கடந்து போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ஆமென். ஏசாயா 9-ாம் அதிகாரம் 1வது வசனம் இதை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ ലൂക്കോസ് 4:13 പറയുന്നു. ஆமென். லூக்கா 4:13 சொல்லுகிறது. 4:14 പറയുന്നു. 4:13
14 சொல்லுகிறது, യേശു ആത്മശക്തിയോടെ ഗലീലയ്ക്ക് ചെന്നു. இயேசு ஆவியின் பலத்தினாலே கலீலியாவுக்கு திரும்பி போனார். അവിടെ ചെന്ന് യേശു 7 ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. இயேசு அங்கு சென்று 7 சீசர்களை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுக்கிறார். മത്തായി 4:15 പറയുന്നു, மத்தேயு 4:14 சொல்லுகிறது, ഗലീല ദേശം ഇരുട്ടിന്റെ ദേശമാണ്. ஆமே கலீலியா இருளின் தேசம் என்று சொல்லுகிறது. ഗലീല ദേശം മരണത്തിന്റെ ദേശമാണ്. ஆமே கலீலியா தேசம் மரணத்தின் தேசம் என்று ആ சொல்லுகிறது. ദേശത്തിലേക്ക് യേശു പോകുന്നത് ആത്മശക്തിയോടെയാണ്. அந்த தேசத்தில் ஆண்டவர் போகிறது ஆவியின் பலத்தினாலே போகிறார். ആ ഇരുട്ടുള്ള ദേശത്തു നിന്നും യേശു 7 ശിഷ്യന്മാരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. அந்த இருளில் மூழ்கியிருக்கிற அந்த தேசத்திலிருந்து 7 சீசர்களை அவர் வெளியே கொண்டு வருகிறார். ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ആത്മീയ സന്ദേശം പറയാം. இன்று ராத்திரி ஒரு ஆவிக்குரிய செய்தியை சொல்லுகிறேன். ദൈവം നിന്നെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ചത്, ஆண்டவர் உன்னை அபிஷேகத்தால் நிரப்பினது, ഇരുളിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാ. ஆமா, இருளிருக்கிற ஜனங்களை வெளியே அழைத்து கொண்டு வருவதற்காக, മരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ചിലതിനെ വിടിവിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാ. மரண இருளிருக்கிற ஜனங்களை விடுவித்து வெளியே கொண்டு வருவதற்காக. യെശയ്യാവ് 9-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ஆமா, ஏசாயா 9-ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம் சொல்லுகிறது, മത്തായി 4:15 പറയുന്നു, மத்தேயு 4:15 சொல்லுகிறது, ഗലീല ദേശത്ത് ഒരു ഇരുട്ടുണ്ട്. ஆமா, கலீலியா தேசத்தில் ஒரு இருள் இருக்கிறது. ആ ഇരുട്ടിന്റെ കാലദൈർഘ്യം പറയാം. ஆமா, அந்த இருளின் காலத்தை சொல்லுகிறேன். ആ ഇരുട്ട് മാറിയത് യേശുവിന്റെ കാലത്താണ്. அந்த இருள் மாறினது இயேசுவுடைய காலத்தில் மாறினது. 750 വർഷം ആ ഗലീല ദേശം ഇരുട്ടിനകത്ത് കിടന്നു. 7750 ஆண்டுகள், ആമേ, 750 വർഷം ആ ദേശം ഇരുട്ടിനകത്ത് കിടന്നു. 750 ஆண்டுகள் கலிலியா இருளுக்குள்ள இருந்தது. 750 കൊല്ലം ദേശത്തെ ഭരിച്ച ഇരുട്ടിനെ യേശു ആത്മശക്തിയോടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്നും ചില ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. 750 ஆண்டுகளாய் இருளிருக்கிற ஜனங்களை ஆவியின் பலத்தினாலே சில ஜனங்களை கர்த்தர் வெளியே கொண்டு வருகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. இயேசுக்கு 12 சீசர்கள் இருந்தார்கள். അതിൽ 7 ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലക്കാരാണ്. ஆமா, 7 சீசர்கள் கலிலியாவை சேர்ந்தவர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7:51-52 പറയുന്നു, ஆமா, யோவான் 7-ஆம் அதிகாரம் 51-52 சொல்லுகிறது, നീയും പരിശോധിച്ചു നോക്കുക, நீயும் ஆமை ஆராய்ந்து பாருங்கள், ഗലീലയിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്മാർ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. கலீலியாவில் தீர்க்கதரிசி எழும்பவில்லையா? 750 കൊല്ലം കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇരുട്ടുണ്ട്. ஆமா, 750 ஆண்டுகளாய் இருக்கிற இருள் இருக்கிறது. പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ജനം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. ஆனால் இயேசுவுடைய காலத்தில் ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள். യേശുവിന്റെ 1-ാമത്തെ വരവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ യേശു ചെയ്തു. ஆமா, இயேசுடைய 1வது வருகையிலே இப்படிப்பட்ட அற்புதங்கள் இயேசு செய்தார். 750 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു ദേശത്ത് കിടന്ന ഇരുട്ടിനെ പൊട്ടിച്ചു. ஆமா, 750 ஆண்டுகள் அந்த இருளை இயேசு அதை உடைத்தார். ബെഥേസ്ദ കുളക്കടവിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മുടന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര കൊല്ലം അവൻ അവിടെ കിടന്നു? பெதஸ்தா குளத்திலே ஒரு திமிர்வாதன் கிடந்தான். எத்தனை ஆண்டுகளாய் கிடந்தான்? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 38 വർഷം കുളക്കടവിൽ കിടന്നവനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി. 38 ஆண்டுகளாய் பெதஸ்தா குளத்தின்கரை கடந்தவனை இயேசு சுகத்தை கொடுத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 14-ാം വാക്യം പറയുന്നു, எபிரேயர் 2-ஆம் அதிகாரம் 14 வசனம் சொல்லுகிறது, മരണത്തിന്റെ ഭീതിയിൽ ഇരുന്ന ജനത്തെ അവൻ വിടുവിച്ചു. மரணத்தின் பயத்தில் இருந்த ஜனங்களை கர்த்தர் விடுவித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആദാമിലൂടെയാണ് മരണം ഭൂമിയിലേക്ക് കയറി വന്നത്. ஆதாம் மூலம் ஜனங்களுக்கு மரணம் உள்ளே நுழைந்தது. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന യേശുവിന്റെ മരണ അടക്ക ഉയർപ്പിൽ മരണഭയം മാറി. இயேசுடைய மரணம் அடக்கம் உயர்த்தெழுதல் மூலமாய் மரண பயம் மாறினது. ഏകദേശം 4500 വർഷം ഭൂമിയെ ഭരിച്ച മരണഭയത്തെ യേശു നീക്കി. ஏறக்குறைய 4500 ஆண்டுகள் மரணத்தை ஆளுகை செய்த மரணத்தின் வல்லமைகளை கர்த்தர் உடைத்தார். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? യേശു 3.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്ത 3 അത്ഭുതങ്ങളാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ஆமா, இயேசு 3.5 ஆண்டுகள் செய்த 3 அற்புதங்களை சொன்னேன். ആമേൻ. ஆமென். ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിന്ന
വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചില കെട്ടുകളാണ് യേശു 3.5 കൊല്ലം കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചത്. இப்படி சொன்னால் ஆண்டுகளா இருந்ததான பழக்கம் சொன்ன பாரம்பரிய கட்டுகளை 3.5 ஆண்டுகளாய் கர்த்தர் ஊழியத்தின் வாயிலாக உடைத்தார். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവമക്കളുടെ സ്നേഹത്തിൽ പറയാം. ஆமா, இன்று ராத்திரி தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து அன்பினாலே சொல்லுகிறேன். നമ്മുടെ അഭിഷേകം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, நம்முடைய அபிஷேகம் ஆராதனைக்காக மட்டுமல்ல, നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നപ്പെട്ട അഭിഷേകം ഒരു വെളിപ്പാട് കാണാൻ മാത്രമല്ല, நம்மேல் பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் வெளிப்பாடு பார்ப்பதற்காக அல்ல, നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ട അഭിഷേകം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല, நம்மேல் பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பரிசுத்தமான வாழ்வுக்கு மட்டுமல்ல, വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ചില പൂർവിക കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ച് ചില തലമുറകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനാ ദൈവം നിനക്ക് അഭിഷേകം തന്നത്. ஆமே, ஆண்டுகளாய் பூர்வ காலத்தில் கட்டுக்குள் இருக்கிற ஜனங்களை விடுவித்து வெளியே கொண்டு வருவதற்காக இந்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷേകം എന്റെ മേലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? அந்த அபிஷேகம் என் மேல் இருக்கிற ஆமே நம்பிக்கை எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள்? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം നിന്നോട് പോരാടുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകമാ നിന്റെ മേൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. ஆமே, பரிசுத்தமான வாழ்க்கையில உன்னை வாழ முடியாதபடி ஆமே போராடுகிற பொல்லாத வல்லமைகளை உடைக்கிற அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உன்மேல் வைத்திருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூய. യേശു മരിച്ചു. இயேசு மரித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. യേശു അടക്കപ്പെട്ടു. இயேசு அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். യേശു 3-ാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. இயேசு 3-ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். ആമേൻ, ஆமென், ആമേൻ. ஆமென். അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനം. அதை விசுவாசிக்கிற ஜனங்கள் தான் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ஜனங்கள். ആമേൻ, ஆமென். അവനെ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. அவன் வாய் கொண்டு அறிக்கையிட்டு இதயத்தினாலே விசுவாசிக்கிற ஜனங்கள் அவர் ആ രക്ഷിக்கப்படுகிறார்கள். ജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്. அந்த ஜனத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും. நான் எப்படி கடந்து சென்றேனோ அப்படியே நான் மறுபடியும் வருவேன். അതിന്റെ ആഴമാണ് പൗലോസ് 15-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്നത്. அவருடைய ஆழமான காரியத்தை பவுல் 15-ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் எழுதுகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യർ 4:10 പറയുന്നത്, ஆகவே எபேசியர் 4:10 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ഇറങ്ങിയവൻ കയറിപ്പോയി. அவன் இறங்கினவரே அவர் ஏறி இருக்கிறார். അപ്പം യേശു ഇറങ്ങിയത് ജഡത്തിലാണ്. அவர் இயேசு இறங்கினது மாமிசத்தில் അവൻ இறங்கினார். കന്യകയിലൂടെയാണ് അവൻ പുറത്തു വന്നത്. அவர் கன்னிகை மூலமாய் இயேசு வெளியே வந்தார். എന്നാൽ അവൻ കരയേറിപ്പോയതോ, ஆனால் அவர் மேலே ஏறி போனதோ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആ യേശു വീണ്ടും വരും. அந்த இயேசு மீண்டும் வருவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற ஜனங்கள், നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டியது കർത്താവിന്റെ വരവിലായിരിക്കണം. கர்த்தருடைய வருகையிலே. ആമേൻ, ஆமென். ഓരോ ദിവസവും നീ പ്രതീക്ഷിക്കണം, ഇന്ന് എന്റെ കർത്താവിന്റെ വരവ്. ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்க்க வேண்டும், இன்றைக்கு கர்த்தராகிய இயேசு வருவார். കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகை குறித்து மிகவும் வல்லமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ലേഖനങ്ങളിലാണ്. ஆமென். நிருபங்களிலே. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനങ്ങളിൽ ஆமென். தெசலோனிக்க நிருபங்களில் ശക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ஆமென் வல்லமையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച്. கர்த்தருடைய வருகை குறித்து. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവസഭ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കണം. ஆகவே தான் சொன்னேன், தேவ சபை நிருபங்களை வாசிக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ദൈവജനത്തെ ലേഖനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் நிருபங்களை விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். കാരണം ദൈവസഭയുടെ ഭാവി എന്നാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിലാണ്. ஆமென். தேவ சபையுடைய எதிர்காலத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறது நிருபங்களிலே. ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, தேவனுடைய பிள்ளைகள் எப்படி வாழ வேண்டும், ദൈവമക്കൾ എങ്ങനെ ആത്മീയത്തിലായിരിക്കണം, தேவ பிள்ளைகள் எப்படி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வாழ வேண்டும், അവരുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, அவருடைய பரிசுத்த வாழ்வு எப்படியா இருக்க வேண்டும், അവരുടെ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനം എങ്ങനെയാണ്, அவர் தேவ ராஜ்யத்தில் எப்படி பிரவேசிக்க
வேண்டும்? സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രതിഫലമുണ്ട്? പരലോകത്തിൽ എന്നെല്ലാം പ്രതിഫലം இருக்கிறது? ഇത് തെളിവായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിലാണ്. ഇതെല്ലാം തെളിവായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിരുപങ്ങളിலே. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കുറച്ചുകൂടെ അതിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ கொஞ்சம் கூட ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങ ആശയപ്പെടുക. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയായിരിക്കണം. മികുந்த ജപത്തോടെ ഇരുங்கள். ഇവിടെ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്കകത്തെ ചിലർക്ക് സംശയം, ഇങ്ങ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ചിലർ സന്ദേഹം എഴുമ്പിനത്, മരിച്ചവർക്ക് പുനരുത്ഥാനമുണ്ടോ? മരിച്ചവർക്ക് ഉയർത്തെഴുതൽ ഇരിക്കുന്നതാ? 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 52-ാമത്തെ വാക്യം. 15-ാം അധികാരം 52-ാമത് വചനം. எக்காலம் தொனிக்கும் அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களா எழுந்திருப்பார்கள், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கு ஏதுவாகிய இது മതി. കരമുയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. കൈ ഉയർത്തി ആമേൻ ചൊല്ലലാമോ? ആമേൻ. 15-ന്റെ 13-ൽ അവരുടെ സംശയത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുക. ആമേൻ. 15-ാം അധികാരം അത് 1:10 அந்த சந்தேகத்துக்கு பதிலை கொடுக்கிறார். പൗലോസ് 52-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ആമേൻ. പൗൽ 52-ാം വചനത്തിൽ சொல்லுகிறார், നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. നാം എല്ലാവരും നിദ്ரை അടൈவது இல்லை. അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. അതിന്റെ അർത്ഥം சொல்லுகிறேன். അവിടെ നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കമല്ല. അങ്ങ് നിദ്ரை എന്ന് சொல்லுவது തൂക്കം അല്ല, ഉറങ്ങുവതല്ല. നാം എല്ലാവരും മരിക്കും. നാം എല്ലാവരും മരിപ്പോം. അതാണ് ഓക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ശരിയാനത്. പക്ഷെ പൗലോസ് കൂടെ പറയുന്നു, ആന പൗൽ ഇங்கே சொல்லுகிறார், നാം മരിക്കയില്ല. നാം മരിക്ക മാട്ടോം. കാരണം നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇങ്ങ് വരും. ആമേൻ. കാരണം നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ആണ്ടവർ വരുവാർ. ഇത് പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് പൗലോസിന്റെ പ്രത്യാശയാണ്. ഇത് പൗലുடைய കാലത്തിൽ പൗലുடைய നம்பிக்கை. പൗലോസ് അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, അன்றைக்கு പൗൽ എതിർപാർത്തിരുந்தார், താൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് വരുമെന്നാണ്. ആമേൻ. താൻ മരിപ്പதற்கு മുன்னாடி യേശു വരുവാർ என்று. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ആകவே താൻ പൗൽ சொன்னார், നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല. നാം എല്ലാവരും നിദ്ரை അടൈവതിல்லை. അന്നത് പൗലോസിന് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അன்றைக்கு പൗലുக்கு നம்பிக்கை இருக்குமானால் ഇന്ന് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകണം. ഇன்றைக்கு നമുക്കൊരു നம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். നാം കണ്ണടയ്ക്കും മുമ്പ് കർത്താവ് നമ്മളെ വന്ന് കൈക്കൊള്ളുമെന്ന്. ആമേൻ. നാം കണ്ണ് മൂടുവதற்கு മുൻപാக കർത്താവ് നമ്മെ ഏറ്റുകൊള്ളുവാർ. ഹല്ലേലൂയ. 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 പൗലോസ് 52-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആമേൻ. പൗൽ 52-ാമത് വചനത്തിലെ ശക്തമായി തെളിയിക്കുന്നു, ആമേൻ, ശക്തമായി തെളിവുപെടുത്തുகிறார். എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളത്തിങ്കൽ കടൈസി എക്കാള സത്തം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിമിടയ്ക്കുന്ന മുമ്പിൽ ആമേൻ, കൺ ഇമൈ പൊഴുതിലെ എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. നാം എല്ലാവരും മറുരൂപമാക്കപ്പെടുവോം. കാഹളം ധ്വനിക്കും, എക്കാളം ധ്വനിക്കും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ മരിച്ചോർ അழிവില്ലാത്തവരായി എഴുന്നേൽപ്പാர்கள். ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാമോ രൂപാന്തരപ്പെടും. ആമേൻ. നാം ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന നാം മറുരൂപമാക്കപ്പെടുവോം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കൊരിന്ത് സഭയ്ക്ക് വന്ന സംശയത്തെ പൗലോസ് മാറ്റുകയാണ്. ആമേൻ. കൊരിന്ത് സഭയിൽ വന്ന സന്ദേഹത്തെ പൗൽ മാറ്റുகிறார். ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പുറകോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പിന്നോക്കി ഞാൻ വരുகிறேன். കൊരിന്ത് സഭയിലെ ചിലർക്ക് സംശയം. ആമേൻ. കൊരിന്ത് സഭയിലെ ചിലർക്ക് സന്ദേഹം, കർത്താവ് വരുമോ? ആണ്ടവർ വരുവാരാ? അങ്ങനെ വന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമോ? அப்படி வந்தால் மரித்தவர் எழுந்திருப்பார்களா? ഇവർ സംശയപ്പെടേണ്ട വിശ്വാസികളാണോ? ഇവർ സന്ദേഹപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളാണ്. നിങ്ങൾ കൊരിന്ത് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം ആമേൻ. കൊരിന്ത്യർ 1-ാം അധികാരം അതിന്റെ 7-8 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. ആമേൻ. 7-8 വചനങ്ങളെ വാസിக்க வேண்டும். நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள். കരമുയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. കൈകളെ ഉയർത്തി ആമേൻ ചൊല്ലലാമോ? വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ മികുந்த ജപത്തോട് കവനിക്ക ഈ வேண்டும். കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഒരു വലിയ റിവൈവൽ ഉണ്ടായി. ആമേൻ. കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് ഒരു പെരിയ ഒരു എഴുപ്പുതൽ ഉണ്ടാനது. 1.5 വർഷം കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് കൊരിന്ത് സഭ സ്ഥാപിച്ചത്. ആമേൻ. 1.5 ആണ്ടുകളാக കൊരിന്ത്യ സഭை പൗൽ സ്ഥാപിத்தார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു രാത്രിയിൽ പൗലോസിന് ദർശനം കിട്ടി. ഒരു രാത്രിയിലെ പൗലുക്ക് ദർശനം கிடைத்தது. ആ ദർശനമാണ് കൊരിന്ത് സഭ. அந்த தரிசனம் தான் கொரிந்திய சபை. നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട, വേണം എഴുതിയിട്ടോ. വാസിക്ക വേണം, എഴുതി வைத்துக் கொள்ளுங்கள். അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 18-ന്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പോസ്തല നടപടികൾ 18-ാം അധികാരം 9-ൽ തുടങ്ങിയ വചനങ്ങൾ. പൗലോസ് 18-ന്റെ 1-ൽ കൊരിന്തിൽ വരുന്നു. 18-ാം അധികാരം 1-ലെ കൊരിന്തിൽ വരുகிறார். ചില ദിവസങ്ങൾ പൗലോസ് ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. ചില നാൾകൾ ഭാരത്തോട് പൗൽ ഇരിக்கிறார்.
இருக்கிறார். അതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. அது 2 கொரிந்தியர் 2-ாம் அதிகாரம் 3வது வசனம். ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ நான் உங்கள் மத்தியிலே ഭയത്തോടും വിറയലോടും നടുക്കത്തോടും കൂടെ ഇരുന്നു. பயத்தோடு நடுக்கத்தோடும் உங்கள் மத்தியிலே நான் இருந்தேன். അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ പൗലോസോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു. அப்படி இருந்தபோது பவுலோடு கர்த்தர் നീ பேசுகிறார். ഭയപ്പെടേണ്ട, நீ பயப்படாதே, പ്രസംഗിക്കുക. பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். ഈ ദേശത്ത് അനേക ജനങ്ങളുണ്ട്. இந்த தேசத்தில் எனக்கு அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். ആ ദൈവശബ്ദം പൗലോസ് കേട്ടു. அந்த தேவ சத்தத்தை பவுல் கேட்டார். അതാണ് അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 18-9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. அந்த வார்த்தை தான் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 18-ாம் அதிகாரம் 9 തുടങ്ങിയ വാക്യങ്ങൾ. നടുക്കത്തോടെ ഭയത്തോടെ ഇരുന്ന நடுக்கத்தோடு பயத்தோடு இருந்த പൗലോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു. பவுலோடு தேவனுடைய ஆவியானவர் பேசுகிறார். എഴുന്നേറ്റ് പ്രസംഗിക്കുക. எழுந்து பிரசங்கம் பண்ணு. ഈ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ദർശനത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെയാ. இந்த தலைமுறையில் நமக்கு தேவை தரிசனத்தோடு பிரசங்கம் பண்ணுகிற தலைமுறைகள் தேவை. ഭൗതികത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ അല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. பொருளாதாரத்தை முன்பில் கண்டு பிரசங்கம் பண்ணுகிற தேவையில்லை ஆண்டவருக்கு. ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടത്. ஆத்தும பாரத்தில் பிரசங்கம் பண்ணவர்தான் ஆண்டவருக்கு தேவையாயிருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജനങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ദർശനത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ദേശത്ത് ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ. தேவ தரிசனத்தோடு தேவ ஜனங்கள் விடுவிக்கப்படுவதற்காக தரிசனத்தோடு பிரசங்கம் பண்ண தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் எழும்புவார்களாக. നീ പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ജനത്തിന് ഉണർവുണ്ടാകാനായിരിക്കണം. நீ பிரசங்கம் பண்ணினால் ஜனங்கள் ஒரு எழுப்புதலாய் இருக்க வேண்டும். നീ പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ജനത്തിനകത്ത് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം. அது பிரசங்கம் பண்ணுவதனால் ஜனங்கள் ஒரு விசுவாசம் பெருக வேண்டும். നീ ഭൗതികത്തെ നോക്കി പ്രസംഗിക്കരുത്. நீ பொருளாதாரத்தை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവരാജ്യത്തെ മുൻനിർത്തി നീ പ്രസംഗിച്ചു, ആത്മാക്കളെ തരാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. தேவ ராஜ்யத்தை முன்பாக வைத்து பிரசங்கம் பண்ணு, ஆத்துமாக்கள் தர என் ஆண்டவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കരം ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை உயர்த்தியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமே. Praise the Lord. Praise the Lord. ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം പറയാം. இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திருக்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். ദൈവദാസന്മാരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഒത്തിരി വിശ്വാസികൾ തെരുവിലിറങ്ങി പരസ്യവും നടത്തുന്നുണ്ട്. தேவ ஊழியரை பார்க்கலும் விசுவாசில் தைரியமாய் தெருவில் பிரசங்கிக்கிற தேவ பிள்ளைகள் ஊழியக்காரர்கள். ഞാൻ ഒരു ദിവസം മീറ്റിംഗിന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ நாட்கள் மீட்டிங் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் 3 പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാര് വഴി സൈഡിൽ നിന്ന് പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ ഉയർത്തുന്നു. அவன் 3 வயதான தாய்மார்கள் வழியறையிலே பாட்டு பாடி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். ഒരു അമ്മ പ്രസംഗിക്കുന്നു, ஒரு தாயார் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். 2 പേര് ട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു. 2 பேர் துண்டு பிரதி கொடுக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ ദേശത്ത് ദൈവദാസന്മാരില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? அந்த தேசத்தில் தேவ ஊழியக்காரர் ഇല്ലാதபடிയാലയോ? ആത്മഭാരമുള്ള ജനം പുറത്തിറങ്ങണം. ஆத்தும பாரமுள்ளவர் வெளியே இறங்கி வர வேண்டும். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? 2025 ഒരാത്മഭാരത്തോടെ സഭ ദേശത്തിറങ്ങ കൂട്ടമായി ആത്മാക്കളെ തരാൻ ദൈവം മതിയായവനാ. 2025 ஆண்டு ஆத்தும பாரத்தோடு விசுவாசி இறங்குங்கள், கூட்டத்தோடு ஆத்துமாக்கள் தர என் ஆண்டவர் வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார். കൊരിന്ത് സഭ സ്ഥാപിച്ച ദൈവമാണ്. அவன் கொரிந்து சபை ஸ்தாபித்தது ஆண்டவர். ആ സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. அந்த சபைக்கு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. കൊരിന്ത് സഭയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ கொரிந்து சபையுடைய காலகட்டத்தில் കർത്താവ് വരും, ஆண்டவர் வருவார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமேன் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു, அன்றைக்கு அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள், ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന്. அந்த காலகட்டத்தில் இயேசு வருவார் என்று. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുന്നു. அந்த வசனம் ஒன்று கூட நான் வாசிக்கிறோம். കൊരിന്ത് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. 1 கொரிந்தியர் 1-ாம் அதிகாரம் 8வது வசனம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்கள் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் ഏഴാമത്തെ വാക്യം, ഏഴാമത്തെ വാക്യം. 7வது வசனம். அப்படியே நீங்கள் யாதொரு வரத்திலும் യാതൊരു വരത്തിലും குறைவில்லாதவர்களாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு காத்திருக்கிறீர்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ആമേൻ. ஹல்லேலூயா. കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ട സഭയാണ് കൊരിന്ത് സഭ. அவன் கிருபையின் வரங்களால் நிரம்பப்பட்ட சபைதான் கொரிந்து சபை. ആ സഭ കാത്തിരുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിൽ. அந்த சபை காத்திருப்பது கர்த்தருடைய வருகைக்காக. അങ്ങനെ
കാത്തിരുന്ന ചില വിശ്വാസികൾ, அப்படி காத்திருந்த சில விசுவாசிகள் ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ சில நாட்கள் கழிந்த பொழுது അവരുടെ അകത്തൊരു സംശയം വന്നു. அவர் உள்ளே ஒரு சந்தேகம் வந்தது. കർത്താവ് വരുമോ? ஆண்டவர் வருவாரா? മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമോ? மரித்தவர் உயிர்த்தெழும்புவார்களா? ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ സംശയമായി തുടങ്ങി. சிலருக்கு சந்தேகம் எழும்ப ஆரம்பித்து விட்டது. കർത്താവ് വരുമോ? ஆண்டவர் வருவாரோ? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞാനൊരു ചെറിയ കണക്ക് പറയാം. ஒரு சிறிய ஒரு கணக்கு சொல்லுகிறேன். 2019 മാത്രം 2019 மட்டுமே കേരളത്തിൽ മാത്രം ദൈവദാസന്മാർ മരിച്ചത് 507 ദൈവദാസന്മാരാണ്. കേരളത്തിൽ മരിച്ച 507 ദൈവദാസൻ. 7 ஊழியக்காரர்கள் மரித்தார்கள். ഒരു വർഷം ஒரு வருஷத்துல 507 ஊழியர்கள் மரித்து போய் പല നിലകളിൽ பல சூழ்நிலைகளிலே ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ இது சம்பவித்த பொழுது ചിലരുടെ വിശ്വാസം തണുത്തു, விசுவாசம் மங்கி போனது, ചിലർക്ക് ഡൗട്ടായി തുടങ്ങി. சந்தேகம் வந்தது. കർത്താവ് വരുവോ? ஆண்டவர் வருவாரோ? ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, என்னெல்லாம் சம்பவித்தாலும், ഭൂമി കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞാലും, அவன் பூமி தலைகீழாய் மறைந்தாலும், ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നാലും, இங்க என்னெல்லாம் நடந்தாலும் നിന്റെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും പോകരുത്. உடைய விசுவாசம் நம்பிக்கையும் இழந்து விடக்கூடாது. നിന്നോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ കർത്താവ് വീണ്ടും വരും. உன்னுடைய வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஆண்டவர் மீண்டும் നീ வருவார். മനുഷ്യനെ നോക്കി ആരാധിക്കരുത്. நீ மனுஷரை பார்த்து ஆராதிக்க கூடாது. മനുഷ്യനെ നോക്കി പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. மனுஷரை பார்த்து பல காரியங்கள் சிந்திக்க கூடாது. നിനക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയ ദൈവം നിന്നെ ചേർപ്പാൻ വരുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്ക. உனக்காக அவன் ரத்தம் சிந்தின ஆண்டவர் உனக்காக வருவார் என்று விசுவாசி. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ഈ കർത്താവ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്? நம்முடைய ஆண்டவர் யாருக்காக வருகிறார்? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:3. ஆமா, யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் ഞാൻ சேர்த்துக் വീണ്ടും വന്ന് நான் மறுபடியும் வந்து നിങ്ങളെ എന്റെ അടുത്ത് ചേർക്കും. நான் என் அருகில் சேர்த்துக் கொள்வேன். അപ്പൊ കർത്താവ് പോയതുപോലെ വരും. ஆமே, ஆண்டவர் போனது போல வருவார். മത്തായി സുവിശേഷം 24:3 വാക്യം. மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். பின்பு அவர் ஒலிவ மலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் சீஷர்கள் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? உம்முடைய வருஷைக்கும் உலகத்தின் முடிவு ആ വാക്യം ഒന്ന് തെളിച്ച് വായിച്ചേ. உம்முடைய வருகைக்கும் உலகத்தின் முடிவுக்கும் ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഉറപ്പാ. கர்த்தருடைய வருகை உறுதியானது. വെളിപ്പാട് 22:20. வெளிப்படுற விசேஷம் 22:20. இவைகள் சாட்சியாக அறிவிக்கின்றவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்றார். കരം ഉയർത്തി ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എനിക്ക് വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പറയാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. இந்த வசனம் எனக்கு காணாமல் தெரிய சொல்ல முடியாதன அல்ல. പിന്നെ ഇത് മൈക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടത് ആൾക്കാർ കേൾക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോന്ന് അറിയണം. ஆமென். இந்த ஒலிபெருக்கல் வைத்திருக்கிறதுனால் இந்த வசனங்கள் இருக்கிறதா என்று ஜனங்கள் கேட்க வேண்டும். അല്ലെ വന്ദേ ഭാരത് പോണ പോലെ എനിക്ക് പോകാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. அது வந்தே பாரத் போறது போல தெரியாதது அல்ல. സ്വത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். പടപടാന്ന് വാക്യം പറയാൻ അറിയാം. இப்படி പടപടാ வசனம் சொல்ல தெரியும். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വരും. ஆகவே ஆண்டவர் வருவார். ഇനി അവൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? அவர் എங்கிருந்து வருவார்? ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1 தெசலோனிக்கர் நிருபம் 1-ാം അധ്യായം 1ஆம் அதிகாரம் അതിന്റെ 10ാമത് വാക്യം. 10வது வசனம். அவர் மரித்தோரிலிருந்து எழும்பினவரும் இனிவரும் கோபாக்கினின்று நம்மை நீங்களாக்கி ரட்சிக்காரமாயிருக்கிற அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு പരലോകത്തിലിருந்து വരുവதை ഒരു സ്തോത്രം പറയാമോ? ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലാം. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. உங்களுக்கு தெரிந்த காரியத்தை ஒன்று கூட நான் நினைப்பூட்டுகிறேன். അപ്പൊ യേശു എവിടുന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത്? இயேசு எங்கிருந்து வருவார்? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരും. இயேசு பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. பிதாவின் அருகிலிருந்து இறங்கி வருவார். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா சொல்லலாமா? അവൻ പോയത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ அவன் போனது பரலோகத்தில் ஆனதுனால
என்றால் അവൻ വീണ്ടും നമ്മെ ചേർപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവമാണ്. மீண்டும் நம்மை சேர்ப்பதற்காக அவர் பரலோகத்திலிருந்து அவர் இறங்கி வருவார். കാരണം കർത്താവ് തെളിവായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார், ഞാൻ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തുണ്ട്, பிதாவுடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கின்றேன். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില ആണുങ്ങള് நம்முடைய வீட்டில் இருக்கிற சில ஆண்கள் ബൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് പുറത്തോട്ട് പോകും. பைக் எடுத்து வெளியே போவார்கள். ഭാര്യ ചോദിക്കും എവിടെ പോണു? மனைவி கேட்பார், எங்கே போகிறீர்கள்? അവൻ പറയുന്ന കേട്ടോണം തേങ്ങാ പട്ടണം പോണു. அவர் சொல்ல கேட்கணும், தேங்காய் பட்டணத்தில் போகிறேன். കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവള് വിളിക്കും, கொஞ்ச நேரம் போது அழைப்பார்கள், ചേട്ടൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ஆமே அத்தான் எங்கே இருக்கின்றீர்கள்? ഞാൻ ഇപ്പോൾ കരിങ്കല്ല് നിൽക്കുന്നു. நான் இப்போது கருங்கல் நின்றிருக்கிறேன். നിങ്ങൾ തേങ്ങാ പട്ടണമല്ലേ പോയത്? நீங்கள் தேங்காய் பட்டணத்தில் தானே போனீர்கள். ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി മാർത്താണ്ഡം പോയി, ഞാൻ ഇപ്പൊ കരിങ്കല്ലുണ്ട്. நான் அப்படியே சென்று மாற்றான சென்று இப்போது கருங்கல் வந்திருக்கின்றேன். ഇപ്പൊ വരും. எப்போது வருவீர்கள்? 5 നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ വരും. நான் 5 நிமிடத்துக்குள்ளாக வருவேன். കാണുന്നില്ല, பார்க்க முடியவில்லை. മറുപടിയും വിളിച്ചു, மறுபடியும் அழைக்கிறார்கள், എവിടെ നിൽക്കുന്ന? எங்கே நிற்கிறீர்கள்? ഞാൻ കുളച്ചില്ല നിൽക്കുന്നു. நான் குளச்சல் நிற்கிறேன். ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. இதுதான் நம்முடைய சூழ்நிலை. പക്ഷെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. நமக்கு ஆமை டென்ஷன் அடிக்க வேண்டாம். കർത്താവ് എവിടെ പോണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ஆண்டவர் எங்கே போன்னு சொல்லி இருக்கிறார்? സ്വർഗത്തിൽ. பரலோகத்தில். കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? അതേ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഇറങ്ങി വരും. அதே பரலோகத்திலிருந்து இயேசு இறங்கி வருவார். അതാണ് കർത്താവ് ഉണ്മയുള്ള കർത്താവാണ്. அதுதான் ஆண்டவர் உண்மையுள்ள ஆண்டவர். ഒരലി പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? Praise the Lord. Praise the Lord. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവം. அவர் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற தேவன். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1 தெசலோனிக்க நிருபம் 3-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. 3-ാം அதிகாரம் 13வது வசனம். இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் கூட வரும்போது நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய വാക്യത്തിനകത്തൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മറുപടി ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது പരിശുദ്ധവാൻകൾ അനേവരോടും പരിശുദ്ധവാൻകൾ എന്നല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, ദൂതന്മാരെന്നാണ് വരേണ്ടത്. அங்கே பரிசுத்தவன் என்றல்ல, தூதர்கள் என்று. കാരണം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പരിശുദ്ധവാൻകളെ ചേർപ്പാനാണ്. அவை காரணம் ஆண்டவர் வருகிறது பரிசுத்தவான்களை சேர்ப்பதற்காக. അവൻ പരിശുദ്ധവാൻകളെ ചേർക്കാൻ ദൂതന്മാരോട് കൂടി വരുന്നു. அவை பரிசுத்தவனை சேர்க்க தூதர்களோடு இயேசு வருகிறார். എബ്രായ ബൈബിളിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. எபிரேய பைபிள் சரியாக இருக்கிறது. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ആ വാക്യം അല്പ പിശകുണ്ട്. ஆமென். மலையாளத்திலும் தமிழிலும் அந்த வார்த்தைக்கு சின்ன ஒரு தவறுதல் இருக்கிறது. എഴുത്തിനകത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ്. அது எழுத்தில் சொல்லப்பட்ட தவறுதல். ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். നിങ്ങൾ തിരുത്താൻ നിൽക്കരുത്. நீங்க திருத்த நிற்க கூடாது. അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. அது அப்படியே இருக்கட்டும். മനസ്സിനകത്ത് പരിശുദ്ധവാൻകളല്ല, ദൂതന്മാരാണ്. அது அங்கே பரிசுத்தவன் அல்ல, தூதர்கள். ഒരാമേൻ പറയണം. ஒரு ஆமென் சொல்லணும். മറുപടി വായിക്കാം. மீண்டும் வாசியுங்கள். விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது தூதர்கள் அனைவருடன் கூட റൈറ്റ്. കരമുയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. கரம் உயர்த்தி ஆமென் அல்லேலூயா. വാസി വാസി. வரும்போது நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற. അപ്പൊ കർത്താവ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ஆண்டவர் எங்கிருந்து வருகிறார்? ദൂതന്മാരുമായിട്ട് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? தூதர்களுமாய் எங்கிருந்து வருகிறார்? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്. பரலோகத்தில் இருந்து. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? அவர் எப்படி வருவார்? 2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. 2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1 தெசலோனிக்க நிருபம் 4-ാം അധ്യായം 4-ാം அதிகாரம் എടുത്തിട്ട് 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം. 16-ാം വചനം. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ആരവാരത്തോടും പ്രധാന ദൂതരുടെ ശബ്ദത്തോടും தேவ எக்காலத்தோடும் ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും വാനത്തിലിருந்து ഇറങ്ങി വരുവാർ. കരമുയർത്തി ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ശക്തിയോടാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. சத்தமாய் சொல்லுங்க. ஹalleluya. കർത്താവ് വരുമെന്ന് ഉറപ്പായോ? கர்த்தர் வருவார் என்று உறுதியானதா? ആമേൻ. 2 കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? 2 ஆண்டவர் எங்கிருந்து வருவார் என்று புரிந்து கொண்டீர்களா? ഇനി കർത്താവ് എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ? ஆண்டவர் எப்படி வருவார் என்று புரிந்து கொண்டீர்களா? ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. அத தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். ഇന്ന് രാത്രി 5 മിനിറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. இந்த ராத்திரி கொஞ்சம் 5 நிமிடம் முன்னாடி போனாலும் மன்னிக்க வேண்டும். ഒരല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? ആമേൻ. அல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா.
യേശുവിന്റെ വരവ് இயேசுவுடைய வருகை സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. அவன் சபைக்கு மட்டும்தான் அறிய முடிகிறது. ആമേൻ. ஆமென். കാരണം 3 ശബ്ദത്തോടാണ് വരുന്നത്. காரணம் 3 சத்தத்தோடு இயேசு வருகிறார். ആ വാക്യം മറുപടി വായിക്കാം. அந்த வசனம் மறுபடியும் வாசியுங்கள். ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം ஒன்றாவது சத்தம் വായിച്ചു. கர்த்தர் தாமே ആ ஆரவாரத்தோடும் അവൻ ഒന്നാമത് ആരവാരത്തോടുകൂടി വരുന്നു. ஒன்றாவது ஆரவாரத்தோடும் வருவார். ഒരു രാജാവ് വരുന്നത് പോലെ വരുന്നു. ஒரு ராஜா வருகிறதை போல இயேசு வருவார். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. அல்லேலூயா. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി இந்தியாவுடைய பிரதான மந்திரி ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വരിക എന്നിരിക്കട്ടെ. இந்த ராத்திரி இங்கே வருவார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். അദ്ദേഹം മാർത്താണ്ഡത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ அவர் மார்த்தாண்டத்தில் வருகின்ற பொழுது ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങും. இங்கெல்லாம் அவன் வெடியுடைய சத்தம் உடைக்க ஆரம்பிப்பார். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? അപ്പൊ ദേശക്കാർക്ക് അറിയാം அப்ப தேசத்தாரு புரியும். ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரி வருகிறார்கள். അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. அதை பார்க்கிலும் பெரியவர் தான் நம்முடைய ஆண்டவர். വലിയ ആരവാരത്തോടുകൂടെ அவர் பெரிய ஆரவாரத்தோடு അവൻ വാനത്തിൽ വരുമ്പോൾ வானத்தில் வருகின்ற பொழுது ഉലകപ്രകാരമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. உலகப்பரவ ஜனங்களுக்கு அது கேட்க முடியாது. അത് കേൾക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധി ജീവിക്കുന്ന ദൈവസഭയ്ക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்த பரிசுத்தவான்களுக்கு சபைக்கு தான் அந்த சத்தம் கேட்க முடிகிறது. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ നീ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം. அந்த சத்தம் கேட்க வேண்டுமானால் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். അശുദ്ധനായി ജീവിച്ചാൽ ആ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. அசுத்தமாய் வாழ்ந்தால் அந்த சத்தம் கேட்க முடியாது. വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ ആരവാരത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவர்கள் மட்டுமே கர்த்தர் தாமே ஆரவார சத்தம் கேட்க முடிகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ இந்த ராத்திரி ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു. இங்கிருந்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത്, நீங்க மட்டுமல்ல கேட்கிறது, സകല ജനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. சகல ஜனங்கள் கேட்கிறார்கள். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? പക്ഷേ യേശുവിന്റെ വരവിൽ ஆனால் இயேசுடைய வருகையில் ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം ஒன்றாவது சத்தம் ആരവാരം ஆரவார சத்தம் അത് സഭ മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. அது சபை மட்டும்தான் கேட்கும். എത്ര ഭാഗ്യമാണ്. எத்தனை பாக்கியம் உள்ளது. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஹல்லேலூயா. അവന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് നമ്മൾ ചില വിധത്തിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു. நாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே தெய்வ சத்தம் கேட்டேன். ഞാൻ ഭാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. நான் பாரத்தோடு ஜெபம் பண்ணி ഞാൻ கொண்டிருந்தேன். വേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. நான் வேதனையோடு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன். നിന്റെ ചെവിയിൽ ശബ്ദം, ஆமென். சரியான தேவ சத்தம் காதல் கேட்டது. മകളെ നീ ഭാരപ്പെടണ്ട. மகளே நீ பாரப்படாதே. ആ ചെറിയ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ നീ സന്തോഷിച്ചു. அந்த சின்ன சத்தம் கேட்டபோது நீ சந்தோஷம் அடைந்தாய். പക്ഷേ നീ ഇനി കേൾക്കാൻ പോണത് അവന്റെ വലിയ ശബ്ദമാ. இனி கேட்கப்படுறது அவருடைய பெரிய சத்தம். ഓ, അത് പറയുമ്പോ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. அது எத்தனை பேர் சொல்லும்போது சந்தோஷமா இருக்கிறீர்கள்? കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിലും പറയുമ്പോ നിന്റെ വാദം സ്വോത്രം പറ. கர்த்தருடைய வருகையால் சொல்லும்போது வாய் திறந்து ஒரு ஸ்தோத்திரவாது பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. அந்த நாளும் நெருங்கிடுதே, அதிவிரைவாய் நிறைவேறுதே. அந்த நாளும் நெருங்கிடுதே, அதிவிரைவாய் நிறைவேறுதே. மண்ணின் சாயலை நாம் களைந்தேதோம், விண்ணவர் சாயல் அடைவோ, விண்ணவர் சாயல் அடைவே. தேவ சாயல் ஆக மாறி தேவனோடிருப்பே, நானும் தேவனோடிருப்பே. தேவ சாயல் ஆக மாறி தேவனோடிருப்பே, நானும் தேவனோடிருப்பே. காத்திருந்த ஜெபிப்பதினா கழுகு போலே பறந்தெழும்பி, காத்திருந்து ஜெபிப்பதினால் கழுகு போலே பறந்தெழும்பி, ஜீவயாய் திரை ஓடி முடித்து ஜீவ கிரீடம் பெற்றிடுவோ, ஜீவ கிரீடம் பெற்றிடுவே.
வீர ஓடி முடித்து ஜீவ கிரீடம் ஏற்றிடுவே ஜீவ கிரீடம் ஏற்றிடுவே தேவசாயல் ஆக மாறி தேவனோடிருப்பே நானும் தேவனோடிருப்பே தேவசாயல் ஆக மாறி தேவனோடிருப்பே நானும் தேவனோடிருப்பே ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. മനസ്സ് നിറയുന്നൊരു ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ചല്ല, ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമ സ്റ്റാറെ കുറിച്ച് അല്ല, ഒരു സ്പോർട്സ് താരത്തെ കുറിച്ചല്ല, ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറെ കുറിച്ച് അല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കുറിച്ചല്ല, ഒരു അരശ്യൽ തലവരെ കുറിച്ച് അല്ല. രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ചൊല്ലു, രാജാതി രാജാതി കർത്താതി കർത്തായിരിക്കുന്ന യേശുവെ കുറിച്ച് ചൊല്ലുகிறேன். അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളം തുള്ളണം. അവർ വീണ്ടും വരുമെന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉള്ളം തുള്ള വേണ്ടും. ആ കരമുയർത്തി പറഞ്ഞാട്ടെ, ആമേൻ കർത്താവേ വേഗം വരണമേ. ആമേൻ ആണ്ടവരേ വേഗം വരും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസികളെ കൈവക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിശ്വാസികൾ കൈവയ്ത്തി ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്തോത്രം ചൊല്ലലാമാ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വരാറായി. ആണ്ടവർ വരപ്പോகிறார். അവൻ വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം, അവർ വരുന്ന ഒന്നാമത് സത്തം ആരവാരത്തോടും അടുത്തത് പ്രധാന ദൂതர்களுடைய സത്തത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദത്തോടും, അടുത്തത് ദേവ എക്കാളത്തോടും കാഹളത്തോടും കൂടെ വാനത്തിലിருந்து ഇറങ്ങി വരുവാൻ. മതി. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മൂന്നും പറയാൻ നിന്നാ നമ്മുടെ സമയം പോകും. அப்ப இந்த மூன்று சொல்வேனால் நேரம் ஓடியே போய்விடும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. ഓരോ ശബ്ദത്തിന് ഒരു 8 വാക്യം വീതം എടുക്കും. ஆமென். ஒவ்வொரு சத்தத்துக்கும் 8 வசனங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി പറയാം, இந்த ராத்திரி சொல்லுகிறேன், ഈ 3 ശബ്ദവും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി. அந்த 3 சத்தமும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் வருகைக்காக. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூய. എന്താണ് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത? ஆமென். கர்த்தருடைய வருகை குறித்து முக்கியமானது என்ன? കർത്താവ് വരുന്നത് സഭയെ ചേർക്കാനാണ്. கர்த்தர் வருகிறது சபையை சேர்த்துக் கொள்வதற்காக, ജാതിയെ ചേർക്കാനല്ല, ஒரு புறஜாதிகளை சேர்ப்பதற்காக ഒരു அல்ல, മതത്തെ ചേർക്കാനല്ല, ஒரு மதத்தை சேர்த்துக் கொள்வதற்காக அல்ல. പിന്നെ ആരെ ചേർക്കാനാ? பின்பு யாரை சேர்க்க வருகிறார்? തന്നെ സ്നേഹിച്ച് തനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർപ്പാനാണ് യേശു വരുന്നത്. தன்னை நேசித்து பரிசுத்தமாய் வாழ்கிற அன்பு பாராட்டுகிற பரிசுத்தவான்களை சேர்க்க இயேசு வருகிறார். അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன், നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. நீங்கள் எடுக்க வேண்டாம். യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം யோவானின் சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம். അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அங்க இப்படி சொல்லுகிறது, യെരൂശലേമിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ஆமென். எருசலேமில் யூதர்களுக்கு ஒரு பண்டிகை இருந்தது. യേശു യെരൂശലേമിലേക്ക് വന്നു. இயேசு எருசலேமிலே പക്ഷേ வந்தார். യേശു എങ്ങോട്ടാ പോയത്? இயேசு எங்கே போனார்? ഉത്സവത്തിന് പോയോ ബെഥെസ്ദ കുളത്തിലേക്ക് പോയോ? ஆமா, இயேசு பண்டிகையில் போனாலோ பெதஸ்தா குளத்தின்கரையில் இயேசு வந்தாரோ? യേശു പോയത് ആമേ ഉത്സവത്തിനല്ല. ஆமா, இயேசு போனது பண்டிகையிலே அல்ல, ആ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ കിടക്കുന്ന ചിലരെ സൗഖ്യമാക്കാനാണ്. குளத்தின் கரையில் இருக்கிற சிலரை சுகப்படுத்துவதற்காக இயேசு வந்தார். അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. அதனை கவனமாய் கேட்க வேண்டும். യേശു ആഡംബരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനല്ല. இயேசு ஆடம்பரத்தில் போகிறவர் அல்ல. യേശു ആഡംബരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല പോയത്. இயேசு ஆடம்பரத்தில் வாழ்கிறதில் போகிறதுக்காக இயேசு வரவில்லை. യേശു വന്നാൽ സൗഖ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഓർത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കലേക്ക് യേശു പോയതെങ്കിൽ, இயேசு வந்தால் சுகம் கிடைத்தால் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிற மத்தியிலே போறானா? ഇന്ന് രാത്രി പറയാം, യേശു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് இயேசு பரலோகத்தில் வருகிறது ആഡംബരക്കാരെ ചേർപ്പാനല്ല, ஆடம்பரத்தில் வாழ்கிற சேர்ப்பதற்காக அல்ல. പിന്നെ ആരെ ചേർപ്പാനാണ്? பின்ன யாரை சேர்க்க வருகிறார்?
വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർപ്പാൻ, பரிசுத்தவான்களை சேர்ப்பதற்காக, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ചേർപ്പാൻ, ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை சேர்ப்பதற்காக, ആത്മനിറവോടെ ആരാധിക്കുന്നവരെ ചേർപ്പാൻ, ஆவியில் நிறைந்து ஆவியில் இருக்கிறவர்களை சேர்க்கும்படியாக வரப்போகிறார். ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച, നിന്ന സഹിച്ച നിന്നെ ചേർപ്പാനാ എന്റെ യേശു വരുന്നത്. தேவ நாமத்துக்காக கஷ்டம் சகித்த நிந்தை சகித்த உன்னை சேர்ப்பதற்காக இயேசு வரப்போகிறார். ആമേൻ. ஆமென். അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ വരവിൽ ആരാണ് പോകുന്നത്? அப்படியானால் இயேசுடைய வருகையிலே யார் போவார்கள்? 2 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 2 தெசலோனிக்கே நிருபம் 1-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യം. 1-ാം அதிகாரம் 9-10. அந்நாளிலே தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் மகிமைப்படத்தக்கவராயும் நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை விசுவாசித்தபடியினாலே உங்களிடத்திலும் விசுவாசிக்கின்ற எல்லாரிடத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்கவராயும் அவர் வரும்போது அவர்கள் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் இருந்து அவருடைய வல்லமை பொருந்திய மகிமையிலிருந்தும் நீங்களாகி நித்திய அழிவாகிய தண்டனையை அடைவார்கள். ഒരാമേൻ പറയാമോ? ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഞാൻ ആ വാക്യം ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. அந்த வசனத்தை ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லுகிறேன். അന്നാളിൽ അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടും. அந்நாளில் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களில் மகிமைப்படத்தக்கவராயும். ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാമോ? இது என்ன சம்பவிக்கும் தெரியுமா? ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം. ஒன்று கூட வாசிக்கிறேன். അന്നാളിൽ, அந்நாளிலே, ഏത് നാളിലാണ്? எந்த நாளிலே? കർത്താവിന്റെ വരവിൽ, கர்த்தருடைய வருகையில். Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയില്ലേ? நாம் பாடுறோம் அல்லவா? அந்த നാളും നെരുങ്ങിടുതേ അതിവിരൈവായി നിറവേറുതേ. Praise the Lord. Praise the Lord. അപ്പൊ ആ നാളിൽ, அந்நாளிலே അവൻ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെടും. அவர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களில் மகிமைப்படத்தக்கவராயும். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஆமென் சொல்லலாமா? ആമേൻ. ஆமென். എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, அங்கே சொல்லப்பட்டது இப்படியாக, ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ தேவனுடைய சுவிசேஷத்திலே അനുസരിക്കാത്തവർ அவன் கீழ்ப்படியாதவர்கள் അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുകയില്ല. அவருடைய சன்னிதியில் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள். അപ്പൊ ആരാണ് കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകുന്നത്? யார் கர்த்தருடைய வருகையில் சேர்க்கப்படுவார்கள்? വചനം അനുസരിക്കുന്നവൻ. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? വചനം അനുസരിക്കാത്തവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ഒരു പക്ഷെ നീ ദൈവനാമത്തിന്റെ പേരിൽ ஒருவேளை தேவனுடைய நாமத்தில் என்ற பெயரிலே ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. அநேக காரியங்கள் செய்திருக்கலாம். നീ സഭ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ஒருவேளை ஆலயத்தை கட்டி கொடுத்திருக்கலாம். ആലയത്തിന് വസ്തു മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ஆலயத்து இடத்தை வாங்கி கொடுத்திருக்கலாம். ഊഴിയക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ஊழியக்காரர் அநேக ஆகாரங்களை கொடுத்திருக்கலாம். പക്ഷെ വചനം അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ஆனால் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டால் ദൈവം നിന്നെ കൈക്കൊള്ളത്തില്ല. ஆண்டவர் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇനി രണ്ടാമത് ആരെയാണ് ദൈവം ചേർക്കുന്നത്? ஆமென். இரண்டாவது யாரை ஆண்டவர் சேர்த்துக் கொள்வார்? രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി. ஆமென். இரண்டாவது குணாதிசயம். 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 1 தெசலோனிக்கே நிருபம் 3-ാം അധ്യായം 3-ாம் அதிகாரம் 13-ാമത്തെ വാക്യം. 13வது வசனம். இவ்விதமாய் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது தூதர்கள் அனைவரோடும் கூட வரும்போது நீங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக பிழையற்ற പരിശുദ്ധമുള്ളവർകളാ ഇരിക്കുമ്പടി ഒരാമേൻ പറയാവോ? ആമേൻ ചൊല്ലലാമാ? ശബ്ദം ഉയർത്തി ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ശബ്ദം ഉയർത്തി ശബ്ദമായി ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വരവിൽ ആരാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത്? കർത്തരുடைய வருகையில் யார் எடுக்கப்படுவார்கள்? പരിശുദ്ധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവനെയാ ദൈവം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. പരിശുദ്ധമായി வாழ்கிறவர்களை ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார். ഞാൻ തുറന്നു പറയാൻ പോകുകയാ. நான் தொடர்ந்து சொல்லுகிறேன். വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ പോകത്തില്ല. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ പോക മാட்டான். കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവൻ പോകത്തില്ല. லஞ்சம் வாங்குறவன் போக மாட்டான். സഭയ്ക്കകത്ത് കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പോകത്തില്ല. സഭയ്ക്കുള്ള സண்டை பண்ணுகிறவன் போக மாட்டான். ദൈവനാമത്തെ ദൂഷിക്കുന്നവൻ പോകത്തില്ല. ദേവനാമത്തെ ദൂഷിക്കുന്നവൻ പോക മാட்டாൻ. പരസ്യമായി ബൈബിൾ പിടിച്ച് രഹസ്യമായി പാപം ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. അവൻ വെളിയരംഗം ബൈബിളിൽ പിടിച്ച് അന്തരംഗമായി പാപം ചെയ്യുന്നവൻ കർത്തരുடைய வருகையில் போக மாட்டான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ
போகத்தில்ல என்று சொன்னால் விபச்சாரம் செய்கிறவர் கர்த்தருடைய வருகையிலே போக மாட்டான். ആമേൻ ஆமென். വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുന്നവനെ ചേർപ്പാനാണ് ദൈവം വരുന്നത്. பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவரை சேர்த்துக் கொள்வதற்காக இயேசு வர போகிறார். കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകണമെങ്കിൽ നിന്റെ ക്വാളിറ്റി നീ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കണം. ஆமென். கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் நீ பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 1, 2, 3 വാക്യങ്ങൾ ஆமென். ரோமர் 12-ஆம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள் ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ஒன்று வாசிக்கலாமே. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியவுமான ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, കരമുയർത്തി கையை வைத்து ஒரு ஆமென் சொல்லு. ஆமென். നിന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. உன் சரீரம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ഈ ശരീരം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. இந்த சரீரம் கொண்டு பாவம் செய்தால் கர்த்தருடைய வருகையிலே போக மாட்டீர்கள். കരമുയർത്തി ആമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, கையை வைத்து ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ശക്തിയോടെ. சத்தமாக. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, அதனால் பவுல் சொன்னார், ഈ ശരീരം പരിശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കണം. இந்த சரீரம் பரிசுத்தமுள்ளதா இருக்க வேண்டும். ആമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഈ ശരീരം പരിശുദ്ധമില്ലെങ്കിൽ இந்த சரீரம் பரிசுத்தம் இல்லை നീ என்றால் ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകത്തില്ല. நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്കാരൻ, ஒரு அரசாங்க வேலைக்காரன், അവന് ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം அவன் அரசாங்கம் நியமித்திருக்கிற காலகட்டம் 30 വർഷമാണ്. 30 ஆண்டுகள். 30 വർഷം വേല ചെയ്താൽ 30 ஆண்டுகள் வேலை செய்தால் അവന് മാസം മാസം പെൻഷൻ കിട്ടും. மாதம் மாதம் பென்ஷன் கிடைக்கிறது. ഒരാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകണ്ട. அவன் 30 ஆண்டுகள் முடிந்தால் போக வேண்டாம். പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. ஆனா இங்கே அப்படி அல்ல. നീ എവിടം വരെ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കണം? நீ எங்கு வரை பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும்? നിന്റെ മരണം വരെ. உடைய மரணம் வரை. നിന്റെ മരണം വരെ. மரணம் வரை. ഒരു ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല വിശുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமல்ல பரிசுத்தமாய் வாழ்வது. നിന്റെ മരണം വരെ നീ വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. நீ உடைய மரணம் வரைக்கும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். റോമർ ലേഖനം 12:1. ரோமர் 12:1. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் ഒരാമേ പറയാമോ? ஒரு கரங்களுக்கு ஆமென் சொல்லலாமா? പ്രപഞ്ചத்துக்கு ഒത്ത വേഷം ധരിയാമൽ. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் അങ്ങനെ പോകുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകത്തില്ല. அப்படி வேஷம் தரிக்க கர்த்தருடைய வருகையிலே போக மாட்டார்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 21-ാമത്തെ വാക്യം. பிலிப்பியர் நிருபம் 3-ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார். ഒരു നല്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ஒரு நல்ல சத்தம் ஒரு அல்லேலூயா சொல்ல அல்லேலூயா. നമ്മുടെ അർപ്പമാന ശരീരത്തെ நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை തന്റെ വരവിങ്കൽ தன்னுடைய வருகையிலே തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് தன்னுடைய மகிமையுள்ள சரீரத்துக்காக അവൻ ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ്. அவன் சேர்க்க போகிறார். അത് നടക്കണമെങ്കിൽ, அது நடக்க வேண்டுமானால், ഒരു റിസറക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ, ஒரு உயர்த்தெழுதல் நடக்க வேண்டுமானால், അവന്റെ ശരീരത്തോട് அவனுடைய சரீரத்தோடு നാം ചേരണമെങ്കിൽ, அவன் சேர வேண்டுமானால், അവൻ ചേർക്കണമെങ്കിൽ, அவன் சேர்க்க வேண்டுமானால், അവൻ ചേർക്കണമെങ്കിൽ அவன் சேர்க்க வேண்டுமானால் ഇപ്പോൾ ഈ ശരീരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. இப்பொழுது சரீரம் பரிசுத்தமாயிருக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം വിശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ, இப்போது சரீரம் பரிசுத்தம் இல்லை என்றால் അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അവൻ അനുരൂപമാക്കത്തില്ല. அவர் மகிமையான சரீரத்தோடு மறுரூபமாக்க மாட்டார். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? പോരാ, ശക്തിയോടെ. இது போதாது. நல்ல சத்தமாய் ஹalleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. ஆமென். ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പോകുന്നവരുടെ ക്വാളിറ്റി പഠിച്ചാൽ, இப்படி கர்த்தருடைய வருகையிலே போக வேண்டிய குண அதிசயங்களை படித்தால் ഒത്തിരി കാര്യം പറയേണ്ടി വരും. அநேக காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியது. ഒരു 1-2 കാര്യോടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ஆமென். 1-2 காரியங்களை சொல்லி நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ கர்த்தருடைய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ள നാം வேண்டுமானால் എങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കണം? எப்படிப்பட்ட சுபாவம் இருக்க ഒരു வேண்டும்? ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? 1 തെസ്സലോനിക്കർ
1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം அதிகாரம் വായിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടാം. வாசிக்க நான் சொல்லுகிறேன். അതിന്റെ 13 മുതൽ 18 വരെ 13 മുതൽ 18 വരെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. கர்த்தருடைய வருகையை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. கவனிக்க வேண்டும். 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം அதிகாரம் കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ്. ആമേ കർത്തരുடைய வருகையை குறித்ததான அதிகாரம். ഈ അധ്യായങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? இந்த அதிகாரம் வாரத்தில் ஒரு நாள் வாசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கின்றீர்கள்? 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം അധ്യായം ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കണം. ആമേ 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4-ാം அதிகாரத்தில் വാരത്തിൽ ഒരു നാളാകിലും വാസിച്ചിരിക്ക வேண்டும். അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ അധ്യായമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നമ്പിക്കയിൻ അധികാരം അവിടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അங்கே கர்த்தருடைய வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ 13 മുതൽ 18 വരെയാണ്. அந்த வருகை குறித்து சொல்லப்பட்ட வசனங்கள் 13 முதல் 18 வரை. എന്നാൽ 4-ന്റെ 1 മുതൽ 12 വരെ, ஆனால் 4 മുതൽ 1 മുതൽ 12 വരെ, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 12 വരെ, 4-ാം அதிகாரம் 1 മുതൽ 12 വരെ ആ കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കിൽ പോകേണ്ടവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ്. அந்த கர்த்தருடைய வருகையிலே போக வேண்டிய சுபாவங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം? என்ன ஒன்றாவது சுபாவம்? അതിന്റെ 4-ന്റെ 1 വായിച്ചാട്ടെ. 4-ாம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். ആ ആ நீங்கள் ആ இந்த பிரகாரமாய் நடக்கவும் ആ தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டும் என்று ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം പറയുന്നു. கர்த்தருடைய வருகையிலே போக வேண்டுமானால் இன்னொரு சுபாவம் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന് പ്രിയമായി ജീവിക്കണം. தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும். മനുഷ്യന് പ്രിയമായി ജീവിക്കരുത്. மனுஷனுக்கு பிரியமாய் வாழக்கூடாது. ദൈവത്തിന് പ്രിയമായി ജീവിക്കണം. தேவனுக்கு பிரியமாய் வாழ வேண்டும். ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தால் கர்த்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാണോ ദൈവം നിന്നെ കൈവിടും. நீ மனுஷனை பிரியப்படுத்துவாயானால் கர்த்தர் உன்னை கைவிடுவார். നിനക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി അടക്കപ്പെട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെ പ്രിയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ അവൻ നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. உனக்காக மரித்த, உனக்காக அடக்கம் பண்ணப்பட்ட, உனக்காக உயர்த்தெழுந்த இயேசுவுக்கு பிரியமாய் வாழ்ந்தார் இயேசுவினை கைவிடவே மாட்டார். ആമേൻ. ஆமென். ഇനി 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാമത് വാക്യം. 4-ാம் அதிகாரம் 3வது வசனம். பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்பது ആ தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. ആമേൻ. അടുത്ത് அந்தபடி ആ நீங்கள் வேசி மார்க்கத்திற்கு விலகி இருந்து ആ தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளைப் போல മതി. കരം ഉയർത്തി സ്വത്രം പറഞ്ഞാണ്. கைகளை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா. രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു. இரண்டாவது சுபாவம் நேரத்தை சொன்னேன், அதோட சேர்த்து சொல்லுகிறேன். വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം. பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഇതൊക്കെയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ஆமென். கர்த்தருடைய வருகையில் போக வேண்டுமானால், ആമേൻ. ஆமென், അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും കോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ തിരിച്ചു പ്രാപിച്ചോണം. ஆகவே இந்த ராத்திரியிலே பரிசுத்தமான வாழ்வுக்கு ஏதாவது கேடு உண்டாக்கினால் அதை நீ மனம் திரும்பி வாழ வேண்டும். ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടോ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாம். ആണിനാലോ പെണ്ണിനാലോ, ஆமென், ஆணினாலும் பெண்ணினாலும், മൃഗത്താലോ പണത്താലോ, ஆமென், மிருகத்தாலும் பணத்தாலும், ജാതികളാലോ പദവിയിനാലോ ஆமென், புறஜாதிகளினாலும் നീ பதவிகளினாலும் അശുദ്ധനായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ நீ அசுத்தமாய் மாறி ഇന്ന് இருக்குமானால் രാത്രി നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയണം. இந்த ராத்திரி பாவத்தை ஏற்று சொல்ல வேண்டும். നിന്റെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയണം. உன் குறைவுகளை அறிக்கையிட வேண்டும். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകയില്ല. அப்படியான கர்த்தருடைய வருகையிலே நீ கைவிடப்பட்டு போக ആ மாட்டாய். വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നീ പോകണമെങ്കിൽ, அந்த பரிசுத்தமான இடத்திலே போக வேண்டுமானால், വിശുദ്ധിയിൽ അതിഭയങ്കരനായ ദൈവം பரிசுத்தத்திலே மகா உன்னதமான தெய்வன் നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ உன்னை அழைத்துக் கொண்டு போக നീ வேண்டுமானால் വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം. நீங்களும் பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். അയ്യോ കർത്താവേ, ഞാൻ കൃപാസനത്തിൽ 50 കൊല്ലം ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം നടക്കുകയില്ല. ஆண்டவரே, கிருபாசனம் 50 ஆண்டுகள் ஆராதிக்கிறேன் என்று சொன்னால் நடக்காது. 50 കൊല്ലം ആരാധിച്ചാലും 50 ദിവസം ആരാധിച്ചാലും 50 ஆண்டுகள் ஆராதித்தாலும் 50 நாட்கள் ஆராதித்தாலும் വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല. பரிசுத்தம் இருந்தால் கர்த்தர் உன்னை கைவிட மாட்டார். ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം. 6வது வசனம் 4:6. இந்த விஷயத்தில் ആ ஒருவனும் மீறாமலும் ആ தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும்.
ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ கர்த்தருடைய வருகையிலே போக வேண்டுமானால் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ரட்சிக்கப்பட்டு ஆமென் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்றால் மட்டும் போதாது. വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தால் மட்டும் போதாது. നീ കൂട്ടു സഹോദരനെ ചതിക്കരുത്. உன்னுடைய சிநேகிதனை வஞ்சிக்க கூடாது. രാമേ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? അഭിഷേകമുണ്ട്, കൃപാവരമുണ്ട്, அபிஷேகம் இருக்குது, கிருபை வரங்கள் இருக்கிறது. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളയിട്ട് പള്ളി വരും. எல்லா ஞாயிற்றும் வெள்ளை போட்டு ஆலயத்து வருவாய். പക്ഷെ കൂട്ടു സഹോദരനെ ചതിക്കുന്നവനാണ് നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. அவன் சிநேகிதனை வஞ்சிക്കുകயானால் நீ கர்த்தருடைய வருகையில் கைவிடப்படுவாய். രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പെടാത്തവനാകട്ടെ നീ ആരെയും ചതിക്കരുത്. அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம், ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கலாம், நீ யாரையும் வஞ்சிக்க கூடாது. കടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് കടം തിരിച്ചു കൊടുത്തോണം. நீ கடன் வாங்கினது உண்டான கடத்தை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும். ആമേ അങ്ങനെ ഉള്ളവൻ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ പോകത്തില്ല. அப்படிப்பட்டவர் வருகையில் போக மாட்டார்கள். ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നീ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവരോട് ക്ഷമ പറയണം. நீ யாராவது வேதனைப்படுத்தது உண்டானால் அவர்கள் நீ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லலாமா? അതിന്റെ 5ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ஆமென். 4வது வசனம். ആ അവനവൻ ആ തൻ തൻ ശരീരപാണ്ഡത്തെ ആ പരിശുദ്ധമായും ആ ഘനമായും ആ ആണ്ടുകൊള്ളുമ്പടി അറിയിച്ചു. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇറങ്ങി പറയുന്നു. ஒன்று கூட நான் ஆழமாய் சொல்லுகிறேன். കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் ഇത് ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. இது ஒரு சுபாவம். അവനവന്റെ ശരീരപാണ്ഡത്തെ സൂക്ഷിക്കണം அவனுடைய சரீர பாண்டத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ என்று சொன்னால் മലയാളത്തിലെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? மனதிலே வசனம் இப்படி இருக்கிறது. താന്താന്റെ പാത്രത്തെ നേടിക്കൊള്ളണം. அவனவன் தன் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாய் கனமாய் ஆண்டு கொள்ள வேண்டும். ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. கவனமாய் கேட்க வேண்டும். ഞാനൊരു പാത്രമാണ്. நான் ஒரு பாத்திரம். അതാണ് എടുക്കണ്ട. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:7 പറയുന്നു. 2 கொரிந்தியர் 4:7 சொல்லுகிறது എടുക്ക വേண்டாം. ഈ ശരീരം മൺപാത്രമാണ്. இந்த சரீரம் மண் பாண்டம். അപ്പൊ ഒരു പാത്രമായില്ലേ? ஒரு பாத்திரம் ஆச்சு இல்லையா? ഇനി വേറൊരു പാത്രമുണ്ട്. இன்னொரு வேறொரு பாத்திரம் இருக்கிறது. ഞാനൊരു പാത്രമാണ്. நான் ஒரு பாத்திரம். ഇനി അടുത്തൊരു പാത്രം. நீ அடுத்தொரு பாத்திரம். സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രം. ஆமென். ஸ்திரீ பலகீன பாண்டம். അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഞാനാണെങ്കിൽ, அப்படி ஒரு பாத்திரம் நான் ஆனால் അടുത്ത പാത്രം എന്റെ ഭാര്യയാണ്. அடுத்த பாத்திரம் என்னுடைய மனைவி. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ നേടണം. ஆமென். நான் என்னுடைய மனைவியை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். എന്ന കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ നീ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, ஆமென். கர்த்தருடைய வருகையில் கைவிட்டு போகாமல் இருக்கும்படிக்கு നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. உன்னுடைய மனைவியை அன்பு கூற வேண்டும். ഒരു ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ കടമയും ചെയ്യണം. ஒரு புருஷனுடைய எல்லா கடமைகளையும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டும். ഒരു ഭാര്യ എല്ലാ കടമയും ചെയ്യണം. ஒரு மனைவி எல்லா கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும். കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തകരാറ് വന്നവർ കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടത്തില്ല. ஆமென். குடும்ப வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை வந்தவர்கள் கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ഈ വാക്യത്തിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ കാണുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വാക്യം തരാം. இந்த வார்த்தையிலே சந்தேகம் இருந்தால் அறையில் இருப்பை கேளுங்கள், சொல்லி தருவேன். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം ശരിയല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോവുക. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து உடைய குடும்ப வாழ்க்கை சரியில்லை என்றால் கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ள மாட்டீர்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഇനി കുടുംബ ജീവിതം നേരെ ചൊവ്വേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കണമായിരുന്നു. ஆமென். குடும்ப வாழ்க்கையானது சரியா நடத்த தெரியலன்னு சொன்னா நீ திருமணமே பண்ணக்கூடாது. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ആമേൻ. ஆமென். ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 2 പിള്ളേരേശം പറയും എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട. ஆமென். திருமணமாகி 2 பிள்ளை கிடைத்த பிற்பாடு எனக்கு உன்னை வேண்டாம். സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் നീ சொல்லலாமா? ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകത്തില്ല. நீ தேவராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டாய். നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകത്തില്ല. நீ தேவராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டாய். ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കീഴടങ്ങണം. ஆமென். புருஷனுக்கு மனைவி கீழ்ப்படிய வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവർ ഐക്യതയോടെ നിൽക്കണം. அவர்கள் ஐக்கியமா நிற்க வேண்டும். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട നിന്റെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ஞானஸ்நானம் எடுத்த உன்னுடைய കുടുംബ ജീവിതം നീ ശരിയായി കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ, குடும்ப வாழ்க்கை சரியாய் கொண்டு போகவில்லை என்றால் കർത്താവിന്റെ വരവിൽ നീ പോകത്തില്ല. கர்த்தருடைய வருகையிலே போக மாட்டாய். അടുത്തവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട്, നിർത്തിയേക്കണം. அடுத்த வீட்டு மனைவிக்கு மெசேஜ் அனுப்புற அந்த வேலையை நிறுத்தணும். സ്തോത്രം.
அல்லேலூயா. ഇതൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈമിലാ കയറി വരുന്നത്. இது கடைசி நேரத்தில் ஏறி வருகிறது. ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ആമേൻ ஆமென் ആമേൻ ஆமென். കണ്ടവന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കരുത്. அடுத்தவருடைய மனைவியை நீ நேசிக்க வேண்டாம். അവളുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കരുത്. அவளுடைய அழகை நீ பார்க்காதே. അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കരുത്. அவளுக்கு செய்தியை அனுப்ப வேண்டாம். നിനക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് உனக்கு ജീവിക്കണം. கிடைத்ததில் சந்தோஷமாய் வாழு. ഇല്ല കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. இல்ல 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 கர்த்தருடைய வரையில் கைவிடப்பட்டு போவாய். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? Praise the Lord. Praise the Lord. അടുത്ത ഭാഗമാണ് സഹോദരനെ ചതിക്കരുത്. அடுத்த பகுதி சகோதரனை வஞ்சிக்க கூடாது. 4:9 വാക്യം. 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். சகோதர சிநேகத்தை குறித்து ആ நான் உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை. അടുത്ത് நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் ആ அன்பா இருக்கும்படிக்கு രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയാം. ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்த தேவ பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறேன். നിങ്ങൾ ഒരുവൻ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அந்யோன்யமாய் அன்பு பாராட்ட வேண்டும். ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല. இப்படி அன்பு பாராட்டாதவர்கள் பரலோகத்தில் போக மாட்டார்கள். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிந்து നിന്റെ கொண்டீர்களா? അടുത്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിയോട് നിനക്ക് അസൂയ തോന്നരുത്. பக்கத்திருக்கிற விசுவாசியோடு பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. അവളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. அவரோடு சண்டை பண்ணக்கூடாது. നീ അവക്ക് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കണം. அவருடைய ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கை கொடுக்க வேண்டும். ഒരാമേൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടും. அப்படி செய்யாவிட்டால் தேவ ராஜ்யத்தை இழந்து விடுவாய். ഈ ചില ആൾക്കാർ സഭയ്ക്കകത്ത് ചിലരോടെ മിണ്ടത്തുള്ളൂ. அவை சில ஆட்கள் சபையோடு சிலரோடு மட்டும்தான் பேசுவார்கள். ചിലരോട് മിണ്ടുകയില്ല. சிலரோடு பேசவே மாட்டார்கள். ഒരു സഭയിൽ അംഗമാണ്. ஒரு சபை விசுவாசிகள். ആ സഭയിലെ കർത്തൃമേശയാണ് കഴിക്കുന്നത്. அந்த சபையில ஒரே திருவிருந்து காரியத்தை புசிக்கிறார்கள். പക്ഷെ ചിലരോട് മിണ്ടത്തില്ല. சிலரை பார்த்து பேச மாட்டார்கள். ചിലരോട് ചിരിക്കത്തില്ല. சிலரை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார்கள். ചിലരുടെ വീട്ടിൽ വീട്ടുകൂട്ടം വെച്ചാ പോകത്തില്ല. சில வீட்டுல வீட்டுக்குள்ள வைத்தால் போக ഒരു மாட்டார்கள். സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? നീ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ? நீ பரலோகத்துக்கு போவாயா? നീ போவாயா? സ്വർഗം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്താലും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. அவன் பரலோகம் வாடகை கொடுத்தாலும் உன்னை கர்த்தர் கொண்டு போக மாட்டார். അവൻ പറഞ്ഞാട്ടെ. ஒரு ஆமென் சொல்லலாமா? നിനക്ക് അഭിഷേകം തുള്ളല് മാത്രം പോരാ. ஒரு அபிஷேகம் குதித்தது மட்டும் போதாது. വെള്ളയും മാത്രം പോരാ. வெள்ளை மட்டும் போதாது. കൂട്ടു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം. ஒரு சகோதரனை நேசிக்க வேண்டும். അവന് രോഗിയായ പ്രാർത്ഥിക്കണം. அவன் வியாதி இருந்தால் அவனுக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். അവൻ പട്ടിണിയാണ് ആഹാരം കൊടുക്കണം. அவன் பசியா இருந்தால் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடு. അവൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നീ ചെയ്യണം. அவனுக்கு ஏதாவது தேவையானால் முடிந்தால் தேவனை செய்ய வேண்டும். അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോകത്തില്ല. அப்படி செய்யாவிட்டால் தேவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டாய். ஆமென். നിങ്ങൾ ചത്തോ അതോ ജീവനുണ്ടോ? அவன் ஜீவனோடு இருக்கிறீர்களா? ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന്. அவன் கர்த்தருடைய வருகை குறித்து சொல்ல வேண்டும். സ്വോത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ஆமென். ഇനി തരാൻ പോവാ ഞാൻ. இனி நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். സ്വോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ஹல்லேலூயா. അതിന്റെ 10ാമത്തെ വാക്യം. 10வது வசனம். மற்றபடி ആ நீங்கள் மக்கோதனியா நாடெங்கும் உள்ள ആ சகோதரர் எல்லாருக்கும் செய்து வருகிறீர்கள். അടുത്ത് சகோதரரே, ആ அன்பிலே நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய் பெருகவும் ആ புறம்பே இருக்கின்றவர்களை பற்றி ആ யோக்கியமாய் நடந்து ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞോട്ടെ. ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസി ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசி രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരോട് ரட்சிக்கப்படாதவர்களோடு യോഗ്യമായി നടക്കണം. அவன் யோக்கியமா நடக்க வேண்டும். എല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ஏன் மௌனமாயிருக்கிறீர்கள்? എന്ന് പറഞ്ഞ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കണം. ஒழுங்காக வாழ வேண்டும். രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നീ ரட்சிக்கப்பட்ட நீ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരോട് ரட்சிக்கப்படாதவர்களோடு വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. சண்டை பண்ணக்கூடாது. ആമേനും ഇല്ല സ്തോത്രവും ഇല്ല. ஆமென்ல ஸ்தோத்திரம் இல்ல. ஹல்லேலூயா. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിന്റെ വീട്ടില് ரட்சிக்கப்பட்ட உன்னுடைய வீட்டிலே രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവന്റെ വീട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ഇല വന്ന് വീണാൽ ரட்சிக்கப்படாத வீட்டில் ஏதாவது மரத்துடைய இலை வந்து விழுந்தால் നീ അവനോട് അതിരിന്റെ പേര് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. அப்படி எல்லை நிமித்த சண்டை பண்ணக்கூடாது. അവരുടെ കോഴി ഇപ്പറ വന്നുകൊണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. அந்த கோழி இப்ப வந்த நாள் சண்டை பண்ணக்கூடாது. സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ஒரு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. പകല് മുഴുവൻ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കും. அவன் பகல் முழுவதும் சண்டை பண்ணுகிறாய். പകല് മുഴുവൻ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കും. பகல் முழுவதும் அவர் சண்டை பண்ணுகிறாய். അവരെ ശാപമിടും. அவன் சாபம் போடுகிறாய். അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ അതെല്ലാം പറയും. அவன் என்னெல்லாம் சொல்ல அது எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிறாய். അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാ. அவர் രക്ഷിக்கப்படாதவர்கள். അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. அவர் தெரியாது. നീയാ ക്ഷമിക്കേണ്ടത്. நீதான் மன்னிக்க வேண்டும். അവരുടെ ഭാഗത്തെ തെറ്റ്. அவருடைய பகுதிதான் தவறாய் இருக்கிறது. പക്ഷെ നിന്റെ ഭാഗത്ത് നീതിയുണ്ട്. உன் பகுதியிலே நீதி இருக்கிறது. നീ ക്ഷമിക്കണം. ஆனால் நீ மன்னிக்க നീ வேண்டும். വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. நீ சண்டை பண்ணக்கூடாது. പകല് മുഴുവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കും. அவன் பகலெல்லாம் சண்டை பண்ணி ഭയങ്കര വഴക്കുണ്ടാക്കും. பயங்கர சண்டை பண்ணி
രാത്രിയാകുമ്പോ രാത്രി ആകിன்ற பொழுது അക്കിനി മതിൽ നീരേ ആറുതൽ മഴ നീരേ. സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ஒரு அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம். പകല് മുഴുവൻ അവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി വെച്ചു. பகல் முழுதெல்லாம் அவளை சண்டை பண்ணினாய். രാത്രി അവൻ ഭയങ്കര കയ്യടിയാണ്. அவன் ராத்திரி பயங்கர கைத்தட்டுதல். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. കൽവാരി സിലുവയിനാൽ എൻ സാപങ്ങൾ ഉടത്തീരയ്യാ. നീ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ? நீ பரலோகத்தில் போவாயா? നിന്നെ പോലെ കള്ളിയും കള്ളന്മാരും ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ലെന്ന്. உன்னை போல திருடர்களும் கள்ளனும் கள்ளி உலகத்தில் இல்லவே இல்லை. പുറത്തുള്ളവരുടെ മര്യാദയോടെ ജീവിക്കണം. அவன் புறம்பினிடத்திலும் மரியாதை நடக்க കാരണം வேண்டும். നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ. காரணம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள், സ്നാനപ്പെട്ടതാ. ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள். അവർക്ക് സത്യം അറിയില്ല. அவருக்கு சத்தியம் தெரியாது. അവരുടെ ബുദ്ധിയെ പിശാച് കെട്ടിയിരിക്കുക. அவருடைய புத்தியை பிசாசு கட்டி வைத்திருக்கிறார். അവരുടെ അകത്ത് പിശാചാണ്. அவர் உள்ளே பிசாசு இருக்கிறது. നീ വിടിവിക്കപ്പെട്ടവളാ. நீ விடுவிக்கப்பட்டவன். നീ വിടിവിക്കപ്പെട്ടവനാ. நீ விடுவிக்கப்பட்டவன். അതുകൊണ്ട് നീ വേണം ക്ഷമിക്കാൻ. நீதான் மன்னிக்க வேண்டும். നീ വേണം ക്ഷമിക്കാൻ. நீதான் மன்னிக்க வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். അവർ നിന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലും அவர் உன்னோடு சண்டை பண்ணினாலும் നീ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க வேண்டும். അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ. அவருடைய புத்தியை திறக்க வேண்டுமே. അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമേ. அவருடைய காரியம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே. അവർ ദൈവത്തെ അറിയണമേ அவர் தேவனை அறிய வேண்டுமே എന്ന് നീ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. என்று அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். മറിച്ച് அதற்கு மாறாக അവിടെ തീയിറങ്ങട്ടെ, அங்க அக்கினி இறங்கட்டும், അവിടെ വാളിറങ്ങട്ടെ, அங்க பட்டயம் இறங்கட்டும், അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്. அப்படி ஜெபிக்க கூடாது. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയില്ല. ஜெபிக்கிற அப்படி பரலோகத்தில் போக மாட்டோம். രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ, ஒரு ആമേൻ சொல்லலாமா? രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനപ്പെട്ടവരെ ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் പുറത്തുള്ളവരുടെ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം. அவன் புறம்பினர்களுக்கு யோக்கியமா நடக்க வேண்டும். ജ്ഞാനപ്പെട്ടവർ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചോണം. ஞானஸ்நானம் எடுத்து மரியாதையா வாழ வேண்டும். സന്തോഷമുണ്ടോ? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா.